दिल से बोल। बड़ा ज़बरदस्त इंसान है और नोमान का बड़ा आशना है आज। नोमान का बड़ा सदर न रुकती गड़े गड़े हाँ से देखना हो को रखना दिल से बोल दादी दिल से शाब म्हणा हे बरख्तून नखत हो गोरा 1 hour later. कंदा दगला कंदा दगदा 너 출도 또 더워
Fox पे हो रहे Fox yung kulay. घर से मखेला Fox din. Fox. Fox. Ano ba ito pala ito, hindi? Oh! 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 Bobby शायद हो गया Snail. That's a snail. हाँ Sana dito. स्नेल लेकिन ना बोला हाँ Oh. Snail sila bali-bali kam. वो क्या करना Naka na? वाले गाजे वाले टच का No. टच का वाला गाजे करना Naka na? वाली Snail! Dada, lagi dito. Dada! हाँ जू Nasi tisu. जू Nasi tisu na. खा खा Gusto ko doon. Tawag ko hindi. Bakit? Kasi. ये चाचा जी की तरफ से फ्री में हमें गिफ्ट मिला है चाय बहुत शुक्रिया थैंक यू जी हमारा फर्ज बनता है हम KPK वाले वैसे भी मेहमान नवाज हैं थैंक यू सो वेरी मच जी थैंक यू जी शुक्रिया लियाकत इधर आना ये है हमारा लियाकत भाई बचपन का दोस्त डूंगा गली में होता है और क्या कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त इंसान है और नोमान का बड़ा आशना है आज नोमान का बड़ा दोस्त है और नोमान को बहुत दुआएं और सलाम भेज रहा है कैसे हो लियाकत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमान को मेरे से डेरा डेरा सलाम डेरा डेरा सलाम उसको जिंदगी करे और उसको जो भी चक्कर लगे तो जरूर मिले इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर खुश रहें आबाद रहें अल्लाह खैर से रखे जज़ाकल्लाह आबाद जज़ाकल्लाह रखे See you. दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है बोल